तो हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड स्वागत करुच्ची आज गोटे निजुक्ति खबर को वर्तमान रिसेंटली आसी जाइए गोटे आपण मान गोटे नुआ निजुक्ति खबर आपण मैंने देखिपे यही जगार फेब्रुआरी 4 रे आसी जाइए आपण मैंने देखिपे निजुक्ति यही निजुक्तिटा आपण मानकर रोचे देखिपे यही जगार ICAR NRRI कटक रिक्रुटमेंट 2024 रोचे देखिपे यार देखिपे ICAR रो फुल फॉर्म होची ए जगह दिया जाय देखिपे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आ गोटे देखिपे ए जगह NRRI नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट देखिपे यार कटक ओडिशा दि जाइए यहीटा रोचे ऑर्गेनाइजेशन नेम रोचे आपण मैंने देखिपे यहीटा बहुत लंबा रोचे ऑर्गेनाइजेशन नेमटा जेनटा आपण मैंने भी देखिपे यहीटा देखिपे टेम्पोरारी रहिबो एथिरे जॉब टाइपटा कैटेगरी कथा देखा ताले उड़ीसा गवर्नमेंट जॉब रोचे एथिरे आपण मैंने उड़ीसा रे का जॉबटा को पाई पारबे नेम ऑफ द पोस्ट आपण मैंने देखिपे ए जगह GA शॉर्ट फॉर्म रे GA होउजी आ लॉन्ग रे कहले ग्रेजुएट असिस्टेंट पोस्ट रो नाम ताले आपण मैंने देखिपे ए जगह आपण मैंने देखिपे इंटरव्यू माध्यम रे आपण मैंने सिलेक्शनटा पाई पारिबे हु कैन अप्लाई कथा देखा ताले ए जगह ऑल इंडिया रो कैंडिडेट एथिरे आवेदन करि पारिबे देखिपे प्लेस ऑफ पोस्टिंग टी रोचे आपण मानकर कटक रे का रहिबो पोस्टिंगटा आपण माने देखिपे ए जगह इंटरव्यू डेटटा दिया जाइए ए जगह दिया जाइए देखिपे 14/2/2024 दिया जाइए कहीं ना इंटरव्यू माध्यम रे आपण माने सिलेक्शन पाइबे से इंटरव्यू डेटटा ए जगह दिया जाइए एई डेट रे 14/2/2024 रे आपण माने इंटरव्यूटा देबे और सिलेक्शन हेले आपण माने जॉब रे जॉइन करिवे और जेंडर कथा देखिबा ताले उभय पुरुष एवं महिला रोचे ए जगह देखिपे क्वालिफिकेशन आपण माने केते क्वालिफिकेशन करथिले एथिरे आपण माने आवेदन करि पार देखिपे ए जगह कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएट डिग्री करिथिबा कथा ए जगह देखिपे एग्रीकल्चर भूटानी ए जगह देखिपे मैक्रो बायोलॉजी ए जगह देखिपे बायोटेक्नोलॉजी एहीपरि आपण मैंने जेकोसी यूनिवर्सिटी रु पास आउट होते एथिरे आपण मैंने आवेदनटा करि पारिबे चलो देखा आउ कौन कौन रोचे एज लिमिट कथा देखा चलो एज लिमिट आमर मैंने देखिपे ये जगह एज लिमिट रोचे आपण मानकर 21 वर्ष होते आपण मैंने एथिरे पकई पारे मिनिमम एजटा और मैक्सिमम रोचे आपण मानकर 55 वर्ष होते आपण मैंने एथिरे पकई पारे एज रिलैक्सेशन सुविधा गुड़िक चलो देखा OBC स्टूडेंट मानक 3 ईयर रोचे SC ST PWD 5 ईयर रोचे एज रिलैक्सेशन सुविधाटा एक्स सर्विसमैन 5 ईयर रोचे एज रिलैक्सेशन सुविधा गुड़िक रोचे चलो देखा सैलरी आपण मानकर देखिपे पर मंथ 24,000 रहिबो आपण मानकर सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस टी आपण मानकर देखिपे ए जगह इंटरव्यू माध्यम रे आपण मानकर तो सिलेक्शन हो जिवो आपण माने जदी भलो से प्रिपरेशन करके जीवे तो आपण मैंने देखिपे ए जगह एप्लिकेशन फी कथा देखा ताले सब पिला मानक पई फ्री रोचे आपण मैंने फ्री रे आवेदन करि पारिबे चलो देखा आउ कौन कौन लगुच ए जगह देखिपे इंपोर्टाट डॉक्यूमेंट गुड़िक ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगे टू रिसेंट कलर पासबुक साइज फोटो लगे कार्ड सर्टिफिकेट लगे गोटे मैंने देखिपे और आपण मानकर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गोटे अच्छी पेले भी चलो और नथिले भी चलो ए जगह दिखाई जदि अच्छी तो भल कथा नथिले भी हम ये देखिपे इम्पोर्टाट डेट आपण मानकर
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଯେଇଟା ଦିଆଯାଇଛି ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଏଇଟା 14/2/2024 ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ହେବ। ଆପଣମାନେ ଏତେ ଟାଇମ୍ରେ ଯିବେ 10 AM ଯିବେ, ସେ ଆଉ ପହଞ୍ଚିବେ, ଲେଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା 10 AM ହେବ ଓ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁକିଛି ରହୁଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ PDF ଲିଙ୍କ୍ଟା ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ PDFକୁ। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଥିବି। ଆପଣମାନେ PDF ଚାହିଁଲେ ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇକି PDF ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଫର୍ମକୁ ଭରିକି ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ହେଉନାହିଁ ଏଥିରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫର୍ମକି ଭରିକି ଆପଣମାନେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଥିବି। ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଫର୍ମରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁକିଛି ଏଇଭଳି ରହୁଅଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ସେ ଫର୍ମଟା କିପରି ରହୁଛି। ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋ ଫର୍ମଟା ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁକିଛି ଠିକଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁକିଛି ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁକିଛି କଟକ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁକିଛି ଅଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଚାଲ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ପାସବୁକ୍ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟର ନାଁ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ EAP ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ନିଜର ନାମ ଦେଇଦେବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ବ୍ଲକ୍ ଲେଟର୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ନିଜର ଫାଦର ନେମ୍ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟାକୁ ଦେଇଦେବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ 6 ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଦେଇଦେବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଜେଣ୍ଡର ଦେଇଦେବେ 7 ନମ୍ବରରେ। 8 ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ମେରିଟ୍ ନା ଅନମେରିଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଦେବେ। ମେରିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ମେରିଟ୍ ଦେବେ, ଅନମେରିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଅନମେରିଟ୍ କରିବେ। ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ନମ୍ବରଟାକୁ ଦେଇଦେବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ଦେଇଦେବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଭରିଦେବେ। ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଭରିଦେବେ, ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇ ନେଇଯିବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ମ କେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁକିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବେ। ସବୁକିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମେ ମେଟ୍ରିକ୍ର ଭରିଦେବେ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଯାଏ ପଢ଼ିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଭରିଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାସିଂ ଇୟର୍, ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋର୍ଡ଼, ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିଭିଜନ୍, ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍। ଏଇଭଳି ଭରି ନେଇଯିବେ। ଯଦି ମେଟ୍ରିକ୍ର ଭରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭରି ନେବେ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ର ଭରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ଭରି ନେଇଯିବେ। ଏଇଭଳି ସବୁକିଛି ଭରି ନେଇଯିବେ ଏମିତି କରି ଆପଣମାନେ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତ ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭରି ନେଇଯିବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଭରି ନେବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ କେଉଁ ତାରିଖରେ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେଇ ତାରିଖଟାକୁ ଦେଇଦେବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଡେଟ୍ଟାକୁ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଇଦେବେ। ଏଭଳି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଜବ୍ ରିଲେଟିଭ୍। ତ ମୁଁ ରହୁଛି।